आउ जो माने ख्रीष्ट धर्म होच से माने वीडियो रे रिप्ले देबे आउ मते जदि भूल बुझिबे ताले मते बुझेबा पई काउंटर करी वीडियो करंतु। प्रेज लॉर्ड प्रोफेसर मान धन्यवाद हो प्रोफेसर केत अनुग्रह कले आज आपण मान निकट में आ गोटे धूमधार वीडियो नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आज देखा जे जड़े भाई कहते कौन ख्रीस्टियान लोक मान पढ़ाऊँ बुझाऊँ माने मु जानी भलरे जे ख्रीस्टियान लोक मान पढ़ेवा लोक बुझेवा लोक ए पृथ्वी रे किए जन्म हो नाहांती किंतु से बुझाऊँ आम टिके देखीदे झलक आउ जो माने ख्रीष्ट धर्म होच से माने वीडियो रे रिप्ले देबे आ मूर्ख भलिया आसी जीशु 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 आमे ख्रीष्ट ख्रीष्ट एमिति मूर्ख भलिया हुओ नाही। शुणिलु आमे जे कौन कहते मूर्ख मानक भलिया हुओ नाही। अच्छा आमे किए मूर्ख आ किए पंडित आमे एबे आलोचना करिबा। आमे देखु जे आमे जन्म हैला परे प्रथम खाद्य होची कौन क्षीर आउ से क्षीर जदि आसु ना बोली कहले से माँ कि समस्ते जिते देखुं से व्यस्त होती केमती शिव केमती छुआटा खाइब किंतु ये मनीष माने कौन कर जे जोटा कि आमे जदि निजर छुआ एत व्यतिव्यस्त किंतु पशु हेले सुधा गाय केते व्यतिव्यस्त हो न छुआ पाए किंतु से छुआ को बांधिकी तार क्षीर को माने जबरदस्ती ताको टाणी आनी ये कौन पत्थर उपरे ढला हो को शास्त्र लेखा हो टिके कहिबे कि एटा को शास्त्र लिखाई जे जोटा कि छोट पिला मानकर खाद्य को बाहर माने फिंग ढाल बोलिकी शास्त्र रे लिखाई तुम्हें कौन सी पत्थर को तुम्हें नहीं ये पत्थर को कौन खनन करिकी बा खंदन करिकी से उपरे ढला जाउछे आउ एटा को शास्त्र लिखाई आ मूर्ख भलिया आसी जीशु 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 आमे ख्रीष्ट ख्रीष्ट एमिति मूर्ख भलिया हुओ नाही। एटा जो आपण कहले जे कौन मूर्ख भलिया हो ना मूर्ख माने जेतेबेले मौसा को परमेश्वर थरे कहिथिले जे जेतेबेले पाप कला परे से साप आसिक से ध्वंस न कला बा माने चुबेला बा साप से मारिला सेतेबेले को कहले जे तुम कौन कर जे साप गोटे निर्माण करिकी पताका दंड उपरे रख आउ से जो माने देखिबे से माने कौन हेबे सुस्थ हेबे से थरे कहिथिले आ से प्रथा एटा हमर परंपरा साप देखिवा द्वारा आम लोक सुस्थ हेले जो पितल सर्प विषय कही तापर से मैंने कौन कले से पितल सर्प निर्माण करके से धूप जलिया आरंभ कले तापर हिजोक्य समय परस्पर माने हिजोक्य कौन कले से सब भंगुड कले भांगिले से सब ध्वंस कले तथापि लोक मानकर से प्रथा थिबारु जीशु कहले कौन जे जहन 3 अध्याय 14 पदरे आउ से लोक मान से पितल सर्प देखा आवश्यक नहीं कि पितल सर्प को रखिकी ताकू स्मरण करने आवश्यक नहीं जेहेतु जी मते स्मरण करिवो आ मु आसी अच्छी जे समस्त पाई रक्त देवाई जीवन देवाई प्राण देवाई एवं समस्त उद्धार करने से जीशु जदि आपण माने डिक्शनरी त्राणकर्ता बोली आसे त्राणकर्ता बोल कि अच्छी आउ ये जो शिक्षा दौरान से कौन कर सबू जानी से तैल विषय के जानते तैल आशीर्वाद जितेबले अभिषेक करा जाए तैल ढालिक अभिषेक करा जाए जितेबले जाकुब जाऊले से पत्थर को पुतिले एवं कहले शपथ कले प्रभु मु जाऊँगी मोर जदि समस्त कार्य सक्सेस हेब ताहेले मु एठी तुमको सेवा आराधना करी बोली कहीकि से कौन कले पत्थर को पुतिले तापर तैल ढालिले जोटा कि आमे धरणी अर्थात धरणी कर पृथ्वी धरणी सेटा काम आदिवासी लोक माने दारनी कहते दारनी पेनु दारनी माने सीटा से निजे मस्तक तकिया देख शुई
ଆଉ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଉଠିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବ, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇଠି ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବି ସେଥିରୁ ମୁଁ 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଦେବି ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶପଥ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ମାଣତ କଲେ, ଗଲେ, କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠି ସେବା ଆରାଧନା କଲେ। ସେଇଟା ଖନନ ପଥର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଖନନ କରାହେଇନଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେମିତି। ସେଠି କ'ଣ ତୈଳ ଢାଳିଲେ। ଆଉ ଶୁଣିଦେବା। ଆଉ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଆସି ଯୀଶୁ 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 ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏମିତି ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ କ'ଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜେ ପିଇବ କ'ଣ ସଫା ପାଣି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବେ କ'ଣ ଗୁଳିଆ ପାଣି। ଏମିତି ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଉଠେଇକି ଏମିତି କରିକି ଢାଳି ଗୁଳିଆ ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ତା ପିଇବି ବୋଲିକି ଶୋଷ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପିଇବି ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣିଦେଲା। ଆଣିଦେବାରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଢାଳିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଢାଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୁଳିଆ ପାଣିକୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଭଉଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଶୁଣିବା। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ତପି ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା? କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ପାତଳ ଅନ୍ତର ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଖାଲି ତ ଶୈତାନୀ ଇଏ ସିଏ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାଲା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଥିଲୁ। ସେ ଦୋକାନ ହେଉଛି କ'ଣ ରେଡ଼ିଓ ମରାମତି ଦୋକାନ। ସେଠି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟମିକ୍ ଅଛି, ଟମିକ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟମିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ବୁଲବୁଲ ଭାଇ ଅଛୁ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସିଲେ, ତାପରେ କହେ ଟମିକ୍ ଅଛି, ଟମିକ୍। ତ ଟମିକ୍ ଅଛି, ଟମିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇରା ଗେସ୍ କଲେ ଯେ ଆର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଟନିକ୍ ତୁ ନେଇକି ଯା ଖାଇବୁ। ଇଏ ଟନିକ୍ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟମିକ୍ କହୁଛି। ତାପରେ ଭାଇନା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେଇଠି କ'ଣ ସେ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର, ସେଇଠିକୁ ଯାଅ, ସେଠି ମାଗିବ, ଟମିକ୍ କହିବ ନା ଟନିକ୍ କହିବ। ଏଠି ସେମିତି ଏ ଭଉଣୀ କହୁଛି କ'ଣ ଶୈତାନୀ ହେଉଛି କିଏ? ତପି ଶୈତାନୀ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବି ପାରିଲିନି ଶୈତାନୀ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଶୁଭୁଛି କ'ଣ ସନାତନୀ। ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶୁଭୁଛି ସନାତନୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ତପି ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା? କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ପାତଳ ଅନ୍ତର ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଖାଲି ତ ଶୈତାନୀ ଇଏ ସିଏ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାଲା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି ଧର୍ମରେ ଅଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ଭଉଣୀ କହୁଛି ଯେ ସନାତନୀ ବୋଲି କହିପାରୁ ନାହିଁ। ସନାତନୀ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ସନାତନ ହେଉଛି ସ୍ପୁଲିଙ୍ଗ, ଏବଂ ଏ ସନାତନୀ ସେ କହି ନପାରି ଶୈତାନୀ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏମାନେ ଘରକୁ ନ ଦେଖି ପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବା ବାଛୁରୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କେତେ ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରସ୍ପର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।